ሰላም ሰላም ግሬስ ፋርማ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ግሬስ ፋርማዎች ነን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስንል እንጠይቃለን። እንግዲህ ግሬስ ፋርማ የተለያዩ ለሲኦሲ ኤግዛም ፕሪፓሬሽን እንዲሁም ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያ የምታገኙበት ቻናል ነው። እንዲሁም በተለያዩ ቶፒኮች ዙሪያ የተሰራሩ አጫጭር ቲቶሪያሎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ እናንተም ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ከባለፈው ፓርትቱ የቀጠለ ኮመን እነዚህ ከላይሰንስር ጥያቄ ላይ እንዲሁም መውጫ ፈተና ላይ ከዲስፔንሲንግ ፕራክቲክስ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጥያቄዎችን እየሰራን አለን። ዛሬም ደግሞ የሚቀጥሉ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለመቀጠል እንሞክራለን ማለት ነው። Patient was diagnosed with acute coronary syndrome and took prescription of nitroglycerin sublingually 0.4 milligram every 5 minutes, morphine PO 4 milligram, aspirin 300 milligram stat PO, then 75 milligram PO daily, clopidogrel 300 milligram followed by 75 milligram per day PO. So which medication should be packed with a tightly fit glass? A. Aspirin. B. Nitroglycerin. C. Clopidogrel. D. Morphine. So the correct answer is እነዚህ ናይትሮግላይሰሪን ቮለታይል ሜዲኬሽን ስለሆነ ፓክድ መደረግ ያለበት። ስለዚህ ታይትሊ ፊት ዊዝ ግላስ ምን መሆን አለበት? ፓክድ መሆን አለበት ዱቱ the volatile property of the nitroglycerin. So the correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። So the next question, a store pharmacist who is conducting annual inventory. After finishing the inventory, the pharmacy auditor found out a gap between the expected and actually counted inventory and requested the pharmacist to reconcile the difference. However, the pharmacist couldn't settle the differences. So what was the most likely factor the pharmacist missed? A. Billing. B. Ordering. C. Double counting. D. Documentation. So the correct answer is ምን ይሆናል ማለት ነው? ዶክመንቴሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋርማሲስቱ ሚስ ያደረገው ዶክመንቴሽን የምለው the correct answer ይሆናል ማለት ነው። So when come to the next question, a pharmacist working in a store was requested for NG through reports and a requisition form RRF ማለት ነው። What should be the pharmacist considered before issuing the requested items? Size, length, quest, thickness. So the correct answer is ፋርማሲስቱ ዲስፔንስ ኢሹድ ከማድረጉ በፊት እነዚህን ኤንጂ ወይም እነዚህ ምንድን ናቸው? ናስትሮ ጋስትሬቲክ ቲዩብ ሳይዙን ነው ቼክ ማድረግ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ሳይዝ ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 36 28 years old asthmatic patient on theophylline therapy come to a dispensary in order to take cimetidine 400 milligram tablet POBID for 10 days as per the physician prescription. So what is the most appropriate recommendation for this patient? እንግዲህ ከዚህ በፊት ሰርተንላቸዋል። እነዚህ ኮመን ኢንዛይም ኢንዲሰር እና ኢንዛይም ኢኒቤተር የሚባሉ ድራጎች አሉ። ስለዚህ ከኢንዛይም ኢኒቤተር ድራጎች ጋር የምታዘዙ ድራግ ቢቻል ዶዛቸው ሚኒማይዝ እንዲቀነስ ሪከመንደድ ይደረጋል። ከኢንዛይም ኢንዲዩሰር ጋር ደግሞ የሚታዘዙ ድራጎች ያው ሜታቦሊዝማቸውን ኢንሃንስ በማድረግ ኢዝሊ ኤክስክሬት አድርጎ የምንፈልገውን ኢፌክት ስለሚያሳጡን ዶዛቸው ኢንክሪዝ እንዲደረግ ሪከመንደድ ይደረጋል። አሁን ፔሸንታችን የ28 ዓመት ነው። ቲዮፊሊን ፎር አዝማ ማኔጅመንት ይወስዳል። እንደገና ደግሞ አዲስ ፕሪስክሪፕሽን ይዞ መጣ። እሱም ሰሜቲድን 400 ሚሊግራም ፒኦቢአይዲ ፎር 10 ዴይዝ ነው። ስለዚህ ሰሜቲድን ኮመን ሄፓቲክ ኢንዛይም ኢኒቢተር መሆኑን እናውቃለን። ቲዮፊሊን ደግሞ ናሮ ቴራፕቲክ ኢንዴክስ ነው አይደለ? ናሮ ቴራፕቲክ ኢንዴክስ ስንል በጣም ዶዛቸው በትንሽ አማውንትም ካለፈ በጣም ፔሸንታችን ላይ ቶክሲክ የሆነ ኢፌክት ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። እንደዛውም ደግሞ ዶዛቸው በጣም በትንሽ ከቀነሰ ምን ያደርጋል? የምንፈልገውን ኢፌክት ላናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ሰሜቲድን በጣም ፖተንት ኢንዛይም ኢኒቢተር ስለሆነ የቲዮፊሊን ዶዝ ሪዲዩስድ ማድረግ ሪከመንደድ ይደረጋል ማለት ነው። ምክንያቱም የፕላዝማ ኮንሰንትሬሽኑን
እዛው ሰውነት ላይ እንዲቆይ በማድረግ ፔሸንታችን ላይ አላስፈላጊ የሆነ ቶክሲክ ኢፌክት ፕሮዲውስድ ስለሚደረግ ሶ አስ ኤ ፋርማሲስት ሪዲዩስ ዘ ዶዝ ኦፍ ቲኦፊሊን ኢዝ ዘ ኮሬክት ወይም ዘ አፕሮፕሪየት ሪኮመንዴሽን ፎር ዲስ ኬዝ ይሆናል ማለት ነው። Question number, okay, the next question is 63 years old heart failure patient on optimized dose of digoxin, furosemide, and spironolactone come to the dispensary to have a pharmacist advice. So, what fruit most likely to be avoided by this patient? A. Orange, B. Mango, C. Banana, D. Lemon. So, the correct answer is banana. ምክንያቱም ለምንድን ነው ስንል ሃይ ኮንተንት ኦፍ ፖታሲየም ስለሚኖራቸው እንደገና እዚህ ጋር እየወሰደ ያለው ስፐናላክቶን ሃይ አንዱ አድቨርስ ኢፌክቱ ምንድን ነው? ሃይፐር ካሌሚያ ነው አይደለ? ስለዚህ ፔሸንታችን ላይ ሃይፐር ካሌሚያ ስለሚያስፈራን ባናናን ሰው ፔሸንታችን እንዳይጠቀም አሰ ፋርማሲስት ሪከመንድድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኔክስት ኩዌሽን many medication were repeatedly stock out in the hospital and the patient is forced to buy their medication from the private pharmacy. So patients complained the situation to a hospital manager and he or she confirmed that the problem prevailed due to poor documentation practice in the pharmacy. So what type of documentation missed during the recording? A. Type, strength and the number of dispensed medication. B. Age and sex patient using the dispensed drug. C. Medical registration and the prescription number. B. The prescriber and the dispenser name and the signature. So the correct answer is type, strength and number of dispensed medication ነው ሚስድ የተደረገ ማለት ነው ዱሪንግ ሪኮርዲንግ። ሶ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዌን ካም ቱ ዘ ኔክስት ኩዌሽን ኤ ፋርማሲስት ኢን ቻርጅ ኦፍ ስቶክ ማናጅመንት ወንት ቱ አፕዴት ሪከርድ ኢን ኦርደር ቱ ታይምሊ ሞኒተር flow of out stock. So what would be avoided while recording on the stock card? Using pencil, using pen, C. Using reliable ink, D. Using permanent marker. ስለዚህ ፔንስል መጠቀም ያው ማኒፑሌት ሊያደርጉ ስለሚችሉ እንደገናም ደግሞ ሊጠፋ ስለሚችል ስናት ሪኮመንድድ። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዌን ካም ቱ ዘ ኔክስት ኩዌሽን a 48 years old male smoker patient enter your pharmacy and give your a prescription for management of his hypertension. When you're discussing with him about his treatment, sometimes he miss dose and regarding tobacco. His physician told him to stop but continue to smoke. So what is the best next step in adherence therapy of this patient? A. Identify possible reason why he smoke. D. Do not dispense as he is non-adherent. C. Give him a transversal nicotine patch. D. Tell him to stop smoking. So the correct answer is give him to transversal nicotine patch የሚለው the correct answer ይሆናል ማለት ነው። When come to the next question, a doctor called a pharmacist and asked if she has a detailed information about a particular patient who recently visited his pharmacy for prescription refill. What should be the pharmacist's response in this particular case? A. She may disclose the information as the physician has legitimate right. B. She could get a consent from the patient before disclosing the information. C. She could say no and maintain the patient confidentiality. D. She could inform the physician to collect the information from the patient directly. ስለዚህ አሰ ፋርማሲስት አንድ ፋርማሲስት ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? ሺ ኩድ ሴ ኖ ኤንድ ሜንቴን ደ ፔሸንት ኮንፊደንታሊቲ። ስለዚህ የፔሸንቱን ኮንፊደንታሊቲ ምን ማድረግ አለበት? ሜንቴን ማድረግ አለበት ማለት ነው። A 15 years old client come to the community pharmacy to refill a prescription for a narcotic drug. So the pharmacist checked his stock and noticed that there is not a sufficient quantity to fill the prescription. ስለዚህ what should be the most appropriate course of action to follow? A. Partial refill and inform the client to return back for the remainder. B. Advise the client to check the availability of this drug in other pharmacy. C. Advise the client to return back to
with his prescription paper another time. D. Advise the client to ask the prescriber for a lower quantity of the medication. So the correct answer is B. Advise the client to check the availability of this drug in other pharmacies ተብሎ so the correct answer ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬ መጨረሻ ጥያቄ ደርሰናል። 55 years old man wearing of old clothes come to a private pharmacy with a new prescription for enalaprine 5 milligram per day to be taken for 3 months. He told the pharmacist that he does not have enough money to pay for the prescribed drug. Understanding his problem, the pharmacist decided to dispense the drug with discounted price. So, what ethical consideration most likely governed the pharmacist's decision? A. Carefulness. B. Compassion. C. Respectfulness. ዲ ሪስፖንሲቭነስ። ስለዚህ ኮድ ኦፍ ኤቲክስ አለ ፋርማሲስት። ስለዚህ አንድ የ55 ዓመት ነው። በጣም ያረጀ ልብስ ምናምን ነገር ለብሰው ነው ፕራይቬት ፋርማሲ የገባው እና ፕሪስክሪፕሽኑ ደግሞ 5 ሚሊግራም ኢናላፕሪን ለፐር ዴይ ነው ቴከን ፎር 3 ዴይስ ነው። ነገር ግን አብሮ በሚያወሩበት ጊዜ ይህን ሁሉ ለመግዛት ሰው ብር እንደሌለው ምናምን አይነት ነገር ያወራል። ፋርማሲስቱ መጨረሻ ችግሩን አንደርስታንድ አድርጎ ስለዚህ ምን አደረገ? ዲስካውንት አደረገ እና ፋይናሊ ዲስፔንስ አደረገ። ስለዚህ which ethical consideration most likely govern the pharmacist decision? ኮምፓሽን አይደል? ሀዘኔታ ነው። ስለዚህ አዝኖ ነው ዲስካውንት አድርጎ ምን ዲስፔንስ ያደረገለት። ስለዚህ የዛሬ የመጨረሻ ጥያቄ A 14 years old patient come to hospital pharmacy with a prescription for morphine 10 milligram. The pharmacist checked the prescription and found that all of the necessary details were included. ስለዚህ what is the most appropriate next step? Call the ward nurse for further information. It's wrong. D. Check for safe customs and requirements. C. Dispense the drug with appropriate advice. D. Fill the prescription for further analysis. So the correct answer is ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ዲስፔንስ the drug with appropriate advice የሚለው ሲ the correct answer ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ግሬስ ፋርማዎች ነን። በዛሬ ኮመን የሆኑ ከዲስፔንሲንግ ኢሹ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ጥያቄዎችን ከባለፈው ፓርት የቀጠለውን ነው እየሰራ ነው። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እናንተም ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ። ግሬስ ፋርማ የተለያዩ ለሲኦሲ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያ የምታገኙበት ቻናል ነው። እንዲሁም በተለያዩ ቶፒኮች ዙሪያ የተሰሩ አጫጭር ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቶፒክ በኮመንት ሴክሽን ብታስቀምጡልን እኛም በዛ ወይ ለመዘጋጀት እንሞክራለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።